Sa German language, naay gitawag nga mga reflexive verben. Unsa man ni sila? Ang mga reflexive verben kay mga verbs or sa Bisaya pa, mga punglihok na magkinahanglan og laing tao para makumpleto or mabuhat. Reflexive pronomen if magkinahanglan ka sa imong kaugalingon, og personal pronomen if magkinahanglan ka og laing tao. Naapoy mga accusative ug dative depende kung unsa nga verb ang imong gamiton. Para dali ra nimo masag-o or ma-memorize ang mga accusative ug dative, mao ni akong tips para nimo. Magbuhat ta og mga mubo nga sentence gamit ang mga reflexive verben. Ich ärgere mich. I anger myself. Ich kümmere mich. I care for myself. Ich helfe dir. I help you. Ich treffe mich. I meet with.